start your year with a prayer. Mao to ang gingon. Sa to, start your year with a prayer. Manhagiton gid man ako. Mas mutuo man mo sa dili sa kining sa pana. Paul, ang ablisa. Adi day. Ato ang hinumduman ang tuig 2025 pinaagi o atong sugdan ang tuig 2025 pinaagi sa pag-ampo. Manamo tuo man ka sa lihiu sa dili. Mas maayo mo anhi ka sa Pitsa 1 2025 tungod kay tama ang gingon diri. Start your year with a prayer. Dili chismis. Kay tibuok tuig 2025, imbis mahimo kang prayerful, mahimo kang chismosa o chismoso. Mahimong marites, super marites. Pag-abot sa 2025, kay nag-start man sa year, sa Pitsa 1 og chismis. Oh, siging marites diya sa kadalanan, Pitsa 1 sa January, tibuok tuig, marites. Ana, daghang kinabuhi madao tungod sa marites. Ha? Malagiton gid man ako, muanhi mo diri sa Pitsa 1 kay mao ni ang gingon, start your year with a prayer. John, o ingon pa ang 1 John 5:14 ato ang basahon sa Bisaya. Unang Juan 5:14. Ingon ang bersikulo 14, ug ang atong nabatunang pagsalig kaniya mao kini nga kun mangayo kita og bisan unsa sumala sa iyang kabubuton siya mamati gayud kanako. Gusto ka nga dunggon ka sa Ginoo? Gusto ka nga ihatag sa Ginoo ang imong gitinguha sa tuig 2025? Basin 2024 pa lang, napata sa 2024, ginaplano na, ginahanay na nimo ang imong tuig 2025. Gusto ka nga, katong imong gihanay, giplano, gihandom sa tuig 2025, makabot nimo to tanan, start your year with a prayer. Ha? Kaya ang Ginoo mo tubag, basta ikaw, mangayo lang diha kaniya. Ingon ang Jeremiah 29:12, then you will call on me and come, and I will listen to you. Oh, then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. Basta budol ka sa Ginoo, mutawag ka kaniya, mag-ampo kaniya, sigurado, mamati gayud siya sa imo, ha? Ha? Pila ba sa inyo, dali naka-experience, ana? Nasa diha, nag-pray ka sa Ginoo, miracles happen. Doon ay milagro nga naitabo. Ha? Kung wala ka ka-experience, ana, tingali, wala juga nag-ampo sa Ginoo. So, agi, tunta ka, pag-ampo, sugdi imong tuig sa 2025,